তাই তো? অসিলেশন ওয়েভের লেকচার নাম্বার 3। আচ্ছা, স্টার্ট করার আগে আমরা একটু কি পড়েছি একটু রিভাইজ করা যাক। তো প্রিভিয়াস ক্লাস ফার্স্ট পড়েছিলাম কি ওয়েভ ইকুয়েশন, তাই তো? সিম্পল হারমোনিক কখন তোমরা একটা মোশনকে সিম্পল হারমোনিক মোশন বলবো? সিম্পল হারমোনিক মোশন, SHM, তাই তো? ইফ ইট ফলোজ দিস ইকুয়েশন, if we can represent any motion by this equation, তাই তো? এটাকে আমরা কি বলবো? সিম্পল হারমোনিক মোশন। হোয়াট ইজ কে? কে ইজ ইকুয়ালস টু কে ইকুয়ালস টু কে 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 কি বলি, কি নাম এটা কি? অর যদি সেম জিনিসটাই আমরা দেখতে পাই এইভাবে আছে, a equals to minus omega square x, where omega equals to root of k by m, or d2x dt2 plus omega square x is equals to 0, then this equation is equation of simple harmonic motion, correct? dt2. And third, displacement equation কি পেয়েছিলাম? x equals to a sin omega t plus del, where del equals to phase constant, or we can write a equals to a sin phi, that is phi phase, right? Now x can be a sin omega t when phi equals to 0, correct? That means start from mean position. Start from mean position বলে কিছু হয় না, we start measuring time from mean position. Start from mean position না লিখে আমি তার থেকে বেটার লিখি, start measuring from mean position, correct? Same equation becomes a cos omega t, correct? কি করব? del equals to কত এখানে? pi by 2. Start measuring time from extreme position, right? What is a? A is equals to amplitude, correct? Now what is the velocity? Third equation number 3 4, we got the equation of velocity, v equals to a omega cos omega t plus del, correct? Or আরেকটা ইকুয়েশন পেয়েছিলাম কি omega root of x square, correct? Now ফিফথ ইকুয়েশন কি পেয়েছিলাম? এনার্জি ইকুয়েশন ক্যালকুলেট করেছিলাম, তাই তো? এনার্জি ইকুয়েশনে কি পেয়েছিলাম? ফার্স্ট পি নি, পোটেনশিয়াল এনার্জি, ইউ ইকুয়ালস টু কি পেয়েছিলাম তো বলতে পারবে? হাফ কে এক্স স্কোয়ার পেয়েছি, কারেক্ট? দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু হাফ এম ওমেগা স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার, তাই তো? উইথ রেসপেক্ট টু স্পেস পেয়েছিলাম এটা। আর একটা ইকুয়েশন কি পেয়েছিলাম? হাফ কে এক্স স্কোয়ার, দ্যাট মিনস হাফ কে এক্স ইকুয়ালস টু কি? এ স্কোয়ার
সাইন স্কোয়ার ওমেগা টি প্লাস ডেল, তাই তো, or half m omega square a square sin square omega t plus del। আচ্ছা, ইউ ম্যাক্স কি পেয়েছিলাম, যে when x is maximum, তাই তো, half m omega square a square or equals to half k a square, correct। নাও কাইনেটিক এনার্জির পরে কি পেয়েছিলাম, এই পোটেনশিয়াল এনার্জি পরে কাইনেটিক এনার্জি পেয়েছি, তাই তো, হাফ m v স্কয়ার পেয়েছিলাম, that is equals to half m omega square a square minus x square, তাই তো, m omega square means half a square minus x square, correct, তাই তো। k equals to আরেকটা কি পেয়েছিলাম, half m v square that is equals to half m v square না লিখে এটা লিখতে পারি a square omega square cos square omega t plus del, correct, और এখান থেকে লিখতে পারি half k a square cos square omega t plus, correct, তাই তো। তাহলে কে ম্যাক্স কত পেয়েছি, কে ম্যাক্স কত, when x equals to 0, এটা ম্যাক্সিমাম কখন হবে, when x equals to 0, that is equals to half m omega square a square or equals to half k a square, correct। so total energy পেয়েছিলাম কি, total energy is equals to half k a square is equals to half m omega square a square constant, তাই তো, তাই তো শ্যাম, কি তখন থেকে ভাবছি বুঝতে পারছি না। এরপর কি পেয়েছিলাম, টাইম পিরিয়ড অফ অসিলেশন, তাই তো, টাইম, আচ্ছা, এর আগে টাইম পিরিয়ড না, আগে অ্যামপ্লিটিউড নিয়েছিলাম, তাই তো, অ্যামপ্লিটিউড কি ছিল, এ ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট, তাই তো, ফ্রম মিন পজিশন, আইদার ইট ইজ প্লাস এ অর ইট ইজ মাইনাস এ। নেক্সট আমরা কি পেয়েছি, টাইম পিরিয়ড, তাই তো, টি ইকুয়ালস টু কি পেয়েছিলাম, 2 পাই বাই ওমেগা, or that is 2 pi root of omega equals to কি k by m ছিল, তাই তো, omega equals to m by k, k by m তো এটা, তাহলে এটাকে আমরা কি লিখতে পারি, আর এই কেটাকে আমরা লিখবো কে এফেক্টিভ, হ্যাঁ, কে এফেক্টিভ, ওকে, কে এফেক্টিভ কেন লিখছি, যাচ্ছি পরে ধীরে ধীরে যাচ্ছি এর মধ্যে, এন্ড আচ্ছা, আচ্ছা, কে ইকুয়ালস টু এটা না লিখে কি লিখতে পারি, কে ইকুয়ালস টু আমরা লিখতে পারি ওমেগা ওমেগা স্কয়ার এম, তাই তো, এগেইন এফ বাই এক্স লিখতে পারি, কে ইকুয়ালস টু এফ বাই এক্স, তাই তো, এফ বাই এক্স কেন লিখছি তারও কারণ আমরা পরে দেখবো, তাই তো, এফ বাই এক্স আমরা লিখতে পারি, কি করে লিখতে পারি, এফ ইকুয়ালস টু মাইনাস কে এক্স, তো তাহলে কে ইকুয়ালস টু কি হবে, এফ বাই এক্স, বেসিক্যালি কে এর ম্যাগনিটিউড, এই কারণে আমরা এফ বাই এক্স লিখেছি, তাই তো, অনলি ম্যাগনিটিউড কাজ করছি। আরেকটা কি নিয়েছিলাম, ফ্রিকোয়েন্সি, ফ্রিকোয়েন্সি এন দিয়ে ডিনোট করেছিলাম, তাই তো, 1 বাই টি দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 2 পাই রুট অফ কে বাই এম, ওকে। আচ্ছা, আমরা ফেজ নিয়েছিলাম ফাই, and phase difference delta phi, তাই তো, that is equal to phi 1 minus phi 2, হ্যাঁ বলো, এবার ঠিক আছে। আচ্ছা, ফেজ কনস্ট্যান্ট,
1/2 পাই যাবে না, 1/2 পাই যাবে না, 2 পাইতে তলায় থাকবে না, তো 2 পাইতে তলায় থাকবে না, এটা পুরোটাই তো নিচে চলে যাবে, তাহলে 2 পাইটা নিচে যাবে না। আচ্ছা, ফেজ কনস্ট্যান্টের সাথে আমরা কি ফেজের সাথে আমরা টাইমের একটা নিয়েছিলাম, তাই তো ডিফারেন্স উইথ রেসপেক্ট টু টাইম যদি নিই, তাহলে ডেল্টা ফাই ইকুয়ালস টু কি পেয়েছিলাম, ওমেগা টি2 মাইনাস or t1 minus t2 or t2 minus t1, তাই তো, ওমেগা দিয়ে মাল্টিপ্লাই ছিল যদি মনে করতে পারো, তাই তো। এই জিনিসগুলো আমরা আগের দিন শিখেছিলাম, তাই তো, এই অবধি শিখেছিলাম। আজকে কিছু এক্সাম্পল দেখা যাক, সাম এক্সাম্পল অফ সিম্পল হারমোনিক মোশন। A massless spring and mass system. So this spring is massless. We have assumed this spring is massless, or so this mass of the spring is very small compared to the mass of this body. Now if a body in this situation it is in equilibrium, so there is no external force on it, so it will not going to static equilibrium, so no oscillation at all, so it is in static equilibrium. Now if you pull this or push this in backward direction, what happened, you just disturbed it, a restraining force will arises against this pull or push, right? Now due to this restraining force it will oscillate about its main position. What will be the restraining force? It will be equal to the external force applied on it, so restraining force F equals to minus kx. What is k here? This is not force constant, it is spring constant. Spring constant. So acceleration of the block will be F by m, so that is equals to minus omega square x. Now as the a is proportional to minus x or f is proportional to minus x, this is a simple harmonic motion. So simple harmonic motion যখন ক্যালকুলেট করব, কি ক্যালকুলেট করব, টাইম পিরিয়ড ক্যালকুলেট করব, তাই তো। সিম্পল হারমোনিক মোশনে ওমেগাটা বের করে নিয়েছি, ওমেগা ইকুয়ালস টু রুট অফ কে বাই এম এন্ড টাইম পিরিয়ড ইকুয়ালস টু 2 পাই বাই ওমেগা, দ্যাট ইজ 2 পাই রুট অফ এম বাই কে। সেই কেটা আমরা এফেক্টিভ কে আমরা লিখব, কেন এফেক্টিভ কে লিখব রিজনটা আমি এরপরে যাচ্ছি। এটা যদি, এটা তো হরাইজন্টাল, এটা যদি ভার্টিক্যাল মোশন হতো, ভার্টিক্যাল মোশন হলে কিরকম হতো দেখা যাক। ইনিশিয়ালি স্প্রিং সিস্টেম রয়েছে, তাই তো, তাহলে রিল্যাক্স কন্ডিশন, এবার একটা মাস ঝুলিয়ে দাও, তাহলে কি হবে, ইলংগেট করবে, কতটা ইলংগেট করবে, ডিপেন্ডস, ইট উইল ডিপেন্ডস অন দ্য স্প্রিং কনস্ট্যান্ট অফ দ্য স্প্রিং, mass of the load, right? So F will be kx, or force on the string or tension on the string must be equals to mg, correct? তাই তো, এই স্ট্রিং এর উপর যে ফোর্সটা অ্যাক্ট করবে সেটা কত, mg এর সাথে ইকুয়াল হবে, and এটা কার সাথে প্রপোর্শনাল হবে, স্প্রিং কনস্ট্যান্টের সাথে। so your spring constant into displacement will be the force, which will be mg equivalent to mg. from here can you calculate the value of k, spring constant? তুমি মাসটা তো জানো, এক্সটার্নাল মাসটা জানো, ইলংগেশনটা ক্যালকুলেট করতে পারো, so from here we can calculate the value of spring constant. So from here, from equation number 1 we can calculate the spring constant, determines k. Equation 1 determines the value of k. If you don't know the value of spring constant, এটা প্র্যাকটিক্যালি আসার কথা, বেসিক্যালি তোমাদের ওই হুকস ল এর অনেকটা প্রবলেমের মতো, তাই তো। স্প্রিং কনস্ট্যান্ট ক্যালকুলেট করতে দেওয়াটা একটা প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম হতে পারে। তুমি স্প্রিং কনস্ট্যান্ট জানো না, ইলংগেশনটা ক্যালকুলেট করে নিলে, রাইট, অ্যান্ড ইউ ক্যান ক্যালকুলেট, ইউ নো দ্য মাস অফ দ্য বডি, কতটা মাস তুমি ঝুলিয়েছো, জি ইউ ক্যান টেক 9.8, from here you can calculate the spring constant. Now you just pull this body a little bit, for example y, now you change its equilibrium, you just pull it and release the body, obviously you need to release the body, otherwise there will be no oscillation at all. Now what is the restraining force, minus of kx or ky here, because displacement is y here, so your restoring force will be minus of ky, same thing. So time period of oscillation will be 2 pi root of m by k. Now you already calculated the value of k.
right? Now you can put the value of k. So time period equals to 2 pi root of m by k is equals to what? Mg by d. So time period will depends on this displacement, and this will depends on the mass. Okay. So time period you can say will depends on mass of the body and its spring constant, right? In that sense, it will depends on time period depends only on the mass and the spring constant of the spring. It will not be going to depend on the acceleration. এই ইকুয়েশন থেকে অনেকে বলতে স্যার এটা অ্যাক্সেলারেশনের উপর ডিপেন্ড করবে। No, it will not going to depends on the acceleration. It will only depend on the spring constant of the spring and mass you have just placed on this spring. Okay. এটা ভেবে এই ইকুয়েশনটা ভেবে কখনো বলা দরকার নেই এটা জি এর উপরে ডিপেন্ড করছে। এই ডিটা কার উপরে ডিপেন্ড করছে? মাসের উপরে ডিপেন্ড করছে, তাই না? ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। এই ডিটা এই ডি এর মধ্যে গল্পটা লুকিয়ে আছে। ডিটা কার উপরে ডিপেন্ড করছে? অবভিয়াসলি তুমি কতটা মাস প্লেস করবে, দিস ইজ নট কনস্ট্যান্ট হিয়ার। এটা যদি ডিটা যদি কনস্ট্যান্ট হতো তখন তুমি বলতে পারতে, তাই তো? বুঝতে পারলাম না এখানে ডিটা যদি কনস্ট্যান্ট থাকছে না তো এটা কার উপরে ডিপেন্ড করছে? কতটা মাস প্লেস করছে তার উপরে। অবভিয়াসলি এটা কনস্ট্যান্ট না হলে তুমি এটা এই ইকুয়েশন থেকে তুমি কিছু কনক্লুড করতে পারো না। বাট এইখানে কার উপরে ডিপেন্ড করছে? দ্য মাস ইউ হ্যাভ হ্যাংড অ্যান্ড স্প্রিং কনস্ট্যান্ট, ইট ইজ এ কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি, the k is a constant quantity, but at the same time period of oscillation কার উপরে ডিপেন্ড করবে? কি ধরনের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড আছে তার উপরে ডিপেন্ড করবে। ইট ইজ অবভিয়াস ইট উইল ডিপেন্ডস অন দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড। তুমি যদি খুব ডেপথে চলে যাও, যেটা আমরা কি বলি ওই খাদান, তাই তো, কেজিএফ এ চলে যাও, তাহলে কি হবে? টাইম পিরিয়ড ডিফারেন্ট অসিলেশন, টাইম পিরিয়ড অফ অসিলেশন উইল চেঞ্জ। তুমি যদি ফর এক্সাম্পল পাহাড়ে চলে যাও 8848 মিটার, তাহলে কি হবে? ইট ইজ গোইং টু চেঞ্জ দ্য টাইম পিরিয়ড অফ অসিলেশন, তাই তো? দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইকুয়েশন। আচ্ছা আমি করে নিয়েছি যেহেতু একটু কুইক করা দরকার ছিল আজকে। There are two types of combination of spring. One is called series combination, another is called parallel combination. Series combination, one spring will be connected to another spring. If this happens, this will be called series combination. Okay. Now, series combination এর যা ডিসপ্লেসমেন্ট, এই ডিসপ্লেসমেন্ট সেম নাও হতে পারে, ফোর্স কনস্ট্যান্ট দুটোর জন্যই সেম হবে, তাই তো? কারণ এই যে পুরো মাসটা দুটো স্প্রিং এর উপর দিয়ে অ্যাক্ট করছে, তাই তো? ভালো করবে, এদিকে কি কাজ করছে? এমজি, তাই তো? প্লাস তুমি যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করেছো, পার্টিকুলারলি এমজি নয়, এমজির পরে, এটা বেসিক্যালি লেখাটাও আমার ভুল হয়েছে। এমজি তো এমজির জন্য এটা কি হবে? ইকুইলিব্রিয়ামের কন্ডিশনে থাকবে, কোনো অসিলেশন হবে না। নর্মাল এমজি দিলে কি হবে? कुछ होगा बेटा? ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर्म करेगा ना। आप क्या करोगे तुम? इसको थोड़ा कूल करोगे, है ना बेटा? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स। ऊपर में क्या होगा? रेस्टोरिंग फोर्स, है ना बेटा? ये रेस्टोरिंग फोर्स दोनों का ऊपर सेम रहेगा, दोनों स्प्रिंग सेम रेस्टोरिंग फोर्स डालेगा, है ना बेटा? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स दोनों स्प्रिंग के ऊपर ही सेम ही रहेगा, ताई तो? दोनों स्प्रिंग विल, बोथ द स्प्रिंग विल experience the same restoring force or produce the same restoring force, but as their spring constant is different, displacement will also be different, তাই তো? তাহলে এখানে F ইকুয়ালস টু যদি আমি ফার্স্ট স্প্রিং এর জন্য লিখি, F ইকুয়ালস টু কি লিখবো? k1x মাইনাস k1x। এখানে F এর জন্য কি লিখবো? রেস্টোরিং ফোর্স ইকুয়ালস টু মাইনাস x2, কারেক্ট? দুটো ফোর্সকে ইকুয়াল করে দাও, F1 ইকুয়ালস টু কি হবে? মানে k1 x1। কেন কেসটা না, এটা এফ, দেখো এখানে এফ লিখেছে, এটা F1 হবে না, দেখো এখানে এফ বাই k1 হয়েছে, এটা ভুল করে হয়েছে। এফ বাই k1 লিখেছি তো, x1 ইকুয়ালস টু এফ বাই k1, একটাই ফোর্স তো।
এটা এই ফন্টটা হবে না, কি হচ্ছে এটা, সেম সেম ফোর্স সেম রেস্ট্রিং ফোর্স, তো এখানে ভুল করে কোনো কারণে লিখেছি। ওকে, সো the same restraining force will be on both the spring। তাহলে এখান থেকে x1 কি লিখতে পারি, x1 ইকুয়ালস টু লিখতে পারি f বাই k1, তাই তো, মাইনাস চাইলে লিখতেও পারো, নাও লিখতে পারো, কারণ যদি তুমি ম্যাগনিটিউড নিয়ে কাজ করো, x2 ইকুয়ালস টু মাইনাস f বাই k2। তাহলে টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট কত হবে, x1 প্লাস x2 will be the total displacement, total extension x equals to x1 plus x2, x1 equals to f by k1, f by k2। সো এখান থেকে আমি চাইলে লিখতে পারি or x equals to minus f1 by k1 plus 1 by k2, है ना बेटा। सो क्या लिखोगे बेटा, और फ्रॉम हियर x equals to minus f k1 k2 by k1, नहीं बेटा, ओके। सो f equals to क्या होगा, k1 k2 into x by k1 plus k2। सो ये क्वांटिटी को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, এই টার্মটা, আর রেজাল্টেন্ট স্প্রিং কনস্ট্যান্ট, তাই তো। এটা সিরিজে আছে বলে আমরা এস দিয়ে ডিনোট করেছি। সো নাও again this system follows the same equation of HHM, so both will execute simple harmonic motion। if we connect number of spring, then the combination of spring will also execute simple harmonic motion, ऐसा क्वेश्चन करेगा बेटा। so show that a combination of spring will execute simple harmonic motion, so you have to prove this thing, for that you have to prove this thing। समझ में आया। so your ks equals to what, ks equals to 1 by k1 plus 1 by k2, और ks equals to k1 k2 by, बेटा 1 by ks क्या लिखोगे तुम, 1 by, करेक्ट है ना बेटा, বুঝে গেল এটা কি করে এলো, কেন একটাই তো, বাইরে থেকে একটাই ফোর্স দিচ্ছি, দুটোই তো সেম ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে। না, দুটো আলাদা আলাদা ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে। ধরো সৌরদীপ ইয়েকে, সৌরতোষ সোহমকে কানেক্ট করে রেখেছে, হাত ধরে আছে, আচ্ছা চেন ধরে না, ধরো 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 হাত ধরো, এবার আমি ওকে ধরে টানছি, और ओके धरे टांग, अरे बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो ऐसा पकड़ के खींच रहा है, तो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही तो उससे एक्सपीरियंस करेगा ना, सौम्य तो वही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना बेटा, फोर्स क्यों डिवाइड होगा, বুঝতে পারলেন। যদি ওই গেমটা খেলেছো, দড়ি টানাটানি আমরা যেটা বলি टग ऑफ वॉर, तो क्या बेटा, तो दोनों हर बंदा सेम फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना बेटा, हर बंदा सेम फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मतलब जो पहले रहता है वो बहुत ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और जो लास्ट में रहता है वो कम, सबसे कम एक्सपीरियंस करेगा, ऐसा क्या नहीं, हर बंदा एक सेम फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यही तो मजा है। तो यही यही होता है यहाँ पे, अगर ये दोनों कनेक्ट रहेगा सीरीज में, हर एक स्प्रिंग सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा, इट विल डिपेंड्स ऑन द स्प्रिंग कांस्टेंट। आया बात समझ में। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इसलिए हमने लिखा ये, इसको क्या लिखेंगे बेटा, इफेक्टिव लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इफेक्टिव के, ये है क्या, के इफेक्टिव इक्वल्स टू सीरीज कांस्टेंट, है ना बेटा, इसलिए हमने वहां पे लिखा के इफेक्टिव।
सो टाइम पीरियड के जब लिखो 2 पाई m by k effective, not k effective. So we should write 2 pi root of m by k effective. Okay. तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना, ये सब कैलकुलेट जरूरी नहीं है कि क्या जरूरी है, के इफेक्टिव कैलकुलेट करना, राइट। दूसरा वाला एग्जांपल ले लो, पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। आप देखो बेटा, यहाँ पे अगर फोर्स डालेंगे बेटा एफ, नहीं नहीं, यहाँ पे फोर्स डाला तो यहाँ पे पार्टिकल कहाँ पे आ गया। सो बोथ द स्प्रिंग विल डिस्प्लेस द सेम अमाउंट, एक्स अमाउंट, ये भी एक्स अमाउंट डिस्प्लेस्ड होगा, तो फोर्स ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स सेम होगा। क्या होगा, ये रेस्टोरिंग फोर्स ए अपॉन क्या हो जाएगा, ए वन इंटू एक्स, है ना बेटा। इसका क्या हो जाएगा बेटा, एफ टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए टू इंटू एक्स। डिस्प्लेसमेंट सेम, स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट ना। आया बात समझ में। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट फोर्स एक्सपीरियंस का, रेस्टोरिंग फोर्स डिफरेंट प्रोड्यूस करेगा क्योंकि ये डिपेंड्स ऑन स्प्रिंग कांस्टेंट। तो टोटल रेस्टोरिंग फोर्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा टोटल रेस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू F1 प्लस F2, यस और नो। ये जो एक्सटर्नल फोर्स तुमने डाला है, ये दिस इज बैलेंस्ड बाय दिस टू फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स, द एक्सटर्नल फोर्स, this external force will be balanced by F1 plus F2, correct? So F1 equals to minus K1x, F2 equals to minus K2x. So total restoring force will be F1 plus F2. So total restoring force will be F1 plus F2. So as you can see, K1 plus K2. So your effective is parallel here. K effective is K parallel, where T equals to 2 pi root of m by K effective, करेक्ट। तो यहाँ पे K effective कौन प्रोड्यूस कर रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, K1 प्लस K2। যখন রেজিস্ট্যান্স ক্যালকুলেট করেছিলাম প্যারালালি কি ছিল, R1 প্লাস R2 ছিল, এখানে জাস্ট প্যারালাল, নো 1 বাই R1 প্লাস 1 বাই R2, गुड, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, है ना बेटा। अभी देखो क्या क्या, हाँ सीरीज वाला फॉर्मूला, ये सेम फॉर्मूला मिलेगा तुमको। ओए अरे क्या तब से सेम फॉर्मूला कहाँ पे मिलेगा, कैपेसिटर में, वो नहीं पढ़ा, कैप कैपेसिटर में मिलेगा सेम फॉर्मूला। अगर देखो मैंने क्या बोला, अगर ध्यान से 11 पढ़ोगे ना, 12 में कुछ भी नहीं है, कुछ भी न्यू नहीं है। तो क्या क्या है, 11 में सब कुछ पढ़ चुका है, सिर्फ लाइट और मॉडर्न की बात देखें, उसका भी इतना जो जितना मैक्सिमम कॉन्सेप्ट तुमने केमिस्ट्री पढ़ चुका होगे, ठीक है, लाइट मॉडर्न फिजिक्स का ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में पढ़ चुके होगे। और रे लाइट रे तो तुम लोग सीबीएसई में हो तो नहीं पढ़ा, आईसीएसई में हो तो सेम टू सेम है, सेम टू सेम रे ऑप्टिक्स, শুধুমাত্র ওয়েভ অপটিক্সটা তোমাদের জন্য পড়িয়েছো, অতটা डिटेल से করায় না, তোমাদের অল্প করায়, सेम टू सेम है। मतलब 11 का जो है सिर्फ मतलब ये फिजिक्स का सिर्फ क्वांटिटी चेंज हो जाएगा, मतलब वो प्रॉपर्टी चेंज होगा। मतलब ये कैपेसिटर के कहाँ से रिप्लेस होगा, कैपेसिटर, ठीक है, सी के रिप्लेस होगा सी से। कैपेसिटर के लिए क्या लिखोगे, कैपेसिटेंस, वो क्या क्या कहेंगे उसको, कैपेसिटेंस कहेंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह तुम लोग क्या लिखोगे, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। तो सर अगर हम लोग 11 नहीं पढ़ के 12 में पढ़े तो भी तो बात ही नहीं 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 অরুণাবো এখান থেকে দেখো তো টেবিলের উপর জল আছে কিনা, জলটা তাহলে এটা নিয়ে আর ডিটেইলসে বলার কিছু নেই। থার্ড কেস একটা আমি করেছি, যদি ইন বিটুইন হয়, ইন বিটুইন হলে কি হবে, যাও যাও তারপর করাচ্ছি, ইন বিটুইন হবে। দুটো স্প্রিং এর মাঝখানে আমি একটা স্প্রিং রেখে দিয়েছি, আর একটা এখানে সাদা বোতল আছে না, ওই বোতলটা সাদা, এখানে এই টেবিলের উপর সাদা বোতল আছে না, ওটা
चॉकलेट खत्म हो गया, চকলেট খতম हो गया। ওখান থেকে একটা চকলেট নিয়ে এসো তো, সবার জন্য একটা চকলেট। না কোনো দরকার নেই, একটা না দুটো, একটাই হবে না, দুটো নিয়ে এসো, দুটো নিয়ে এসো। 2টো দিয়ে দাও, দুটো দিয়ে দাও, সব ওর মতো দিয়ে দাও। Only two। बांट दो सब। আরে সবার হবে না তাহলে। अरे खेয়ে নাও, যা যে যে খাবে খেয়ে নাও, ডিস্ট্রিবিউট করে নাও। এবার দাও। अरे बेटा, इसको राइट में थोड़ा खींच लेते हैं, ठीक है? इसको सेम सिस्टम को এবার কেউ আমাকে বলবে রেস্টোরিং ফোর্সের ডিরেকশন কোন দিকে হবে? রেস্টোরিং ফোর্সের এদিকে এদিকে রেস্টোরিং ফোর্সের ডাইরেকশন এদিকে, সবটা দুটোর জন্যই রেস্টোরিং ফোর্সের দিকে হবে। দুটোর জন্যই লেফটে। কে বলছে দুটোর জন্য লেফটে? আর বাকি বিয়ের সম বলো কোনটার জন্য? এটার জন্য, এটার জন্য লেফটে। তো বেসিক্যালি তুমি বলতে চাইছো যে এটা যদি F1 ধরি তাহলে তার ডিরেকশন হবে এইদিকে, তাই তো? আর এফ, এটা যদি F2, F2 জন্য কোন দিকে হবে? রাইটে। দাঁড়াও দাঁড়াও, হ্যাঁ দাঁড়িয়ে যাও দাঁড়িয়ে যাও, দাঁড়াও দাঁড়াও। সোম বলো, সোম বলো। রেস্টোরিং ফোর্স সোম বলছে লেফটেই হবে, তাই তো? F1 যেদিকে হবে, আর তুমি বলছো F2 সেম ডিরেকশন হবে, তাই তো? দ্যাট ইজ অ্যালং দিস ডিরেকশন, তাই তো? আর কেউ ওর সাথে সহমত? আর কেউ? আর কেউ কিছু? কেন হবে? এই বল। এরকম করে পড়াশোনা করলে কি করে হবে? শুধু আড্ডা দিতে চলে আসে। কেন হবে? এই বল কি হবে? তাহলে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। ফার্স্ট অফ অল, অ্যালং দিস ডিরেকশন আমি ফোর্স অ্যাপ্লাই এক্সটার্নাল ফোর্স, তাই তো? তাহলে ইলংগেট করছি, ও কি করছে? নিজের পজিশনটাকে সিকিউর করার জন্য উল্টো দিকে ফোর্স দেবে। এটাকে কি করছি? কম্প্রেস করছি তো। এগেন এইটা কি করবে? নিজের পজিশনটাকে সিকিউর করবে। তাহলে কি হবে? অ্যালং এই যে দিস ডিরেকশন হবে, তাই না? ফার্স্ট একটা দেখো, এর ইলংগেশনটাকে কমানোর চেষ্টা করবে, তাই তো? ইট উইল রেজিস্ট ইটস ইলংগেশন, সো ইট উইল পুল ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশন, তাই তো? এগেইন ইট উইল ইট উইল ইট উইল
try to come back to its original position. That means it will try to elongate itself. How can it elongate itself? By applying force in this direction. This spring will try to elongate, so it will apply force in this direction, and this spring try to compress, so it will apply force along this direction. So both the restraining force will act along the same direction. Right? So the restraining force will act along the, if F1 and F2 are the restraining forces, then total restraining force is this, of the same direction. The same direction. तो इसको क्या लिखेंगे कि इफेक्टिव लिख सकते हो, इसको लिखो कि इफेक्टिव। हाँ वो वाला कॉम्प्रेस्ड है क्या? ये वाला तो कॉम्प्रेस्ड है। हाँ, वो वाले डायग्राम सकते हैं आप वाले। इससे इससे ये चेंज हुआ, वो डायरेक्ट समझ में नहीं आया कॉम्प्रेस्ड। अरे भाई इधर ही तो F1 ये इससे ये कॉम्प्रेस्ड समझ में नहीं आ रहा है। आपका वाला क्या समझ में आ रहा है? कॉम्प्रेस्ड है वो वाला डायग्राम सकते हैं। वो देख लो ना। हाँ इसीलिए ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन वो देख के सोचो दो ही इसलिए स्ट्रेच्ड है, इसलिए मैंने बोला जीरो। ओके। तो के इफेक्टिव क्या हो जाएगा? K1 प्लस के, इसको ना तो हम सीरीज में कहेंगे ना पैरेलल में कहेंगे, ठीक है? ये डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है? सो डिफरेंट डॉन सिचुएशन, मतलब कुछ दे दिया और तुमने कर दिया, ऐसा नहीं है, दिमाग लगाओ, ठीक है? मतलब ये सीख लिया, ये नहीं चलेगा इस चैप्टर में, इस चैप्टर में टोटली नहीं चलेगा, मतलब इक्वेशन बेस्ड नहीं चलेगा, और कुछ ये इक्वेशन ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, दिमाग पहले लगाओ क्या हो रहा है, ठीक है? बिना दिमाग में ये चैप्टर नहीं काम करेगा। आया समझ में? सो टाइम पीरियड क्या होगा? के इफेक्टिव, ठीक है? ये के इफेक्टिव का वैल्यू क्या है? K1 प्लस के। तो हो जाएगा तुम्हारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ज्यादा से ज्यादा टाइम ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए बोलेगा। अनदर एग्जांपल, ऑसिलेशन इन ए लिक्विड इन ए यू ट्यूब। ये है तुम्हारा क्या? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, आप यहाँ से कोई क्या करोगे? मुंह से कोई एयर ब्लो करो, फूंक मारो, तो क्या हो जाएगा? ये लिक्विड कलम यहाँ से घट जाएगा, सेम लिक्विड कलम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मान लो y घटा, तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा? y प्लस वाई, इसकी रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल की रेस्पेक्ट में नहीं है, किसकी रेस्पेक्ट में? ये कॉलम की रेस्पेक्ट में। टोटल लेंथ मान लो l, l मतलब दिस लेंथ, सॉरी दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, ये होगा टोटल। मतलब ये सब मिला के होगा तुम्हारा, पूरा लेंथ मिला के कितना लेंथ है? l मान लो। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो ये, तो यहाँ पे मास कितना रहेगा बेटा? मास इन दिस लिक्विड कलम, তো এটা কত মাস কত হবে? হাফ কোথা থেকে এলো? আমি তো বললাম মাস কত ক্যালকুলেট করতে বলেছি। ये हो जाएगा टोटल मास। अब देखो इसका मास क्या होगा? स्मॉल m मान लो, এইটুকুনি মাস বলেছি, এইটুকুনি क्या होगा? रो इंटू रो इंटू 2y, তাই তো? এটা হয়ে গেল। আচ্ছা এখানে তো এই ফোর্সটাই আমার কি হবে? রেস্টোরিং ফোর্স, এর মাসের যে ওয়েট, তাই তো? এখানকার রেস্টোরিং ফোর্স কে দেবে? Yes! Yes! आहिस्ता आहिस्ता Thank you! आहिस्ता 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 आहिस्ता, साइड के घर में कोई रहता है ना, हेलो वो रेस्टोरेंट को दिए थे सर। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेस्टोरेंट, यहाँ पे रेस्टोरेंट फोर्स कौन देगा? एम जी देगा। एम इंटू जी, रेस्टोरेंट फोर्स क्या होगा बेटा? एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम इंटू जी हो जाएगा रेस्टोरेंट फोर्स, करेक्ट है तो?
এখানে স্প্রিং নয় তো, এখানে কে দেবে? রেস্টিং ফোর্স দেবে এই লিকুইডের ওয়েট অফ দিস লিকুইড। সো রেস্টিং ফোর্স ইকুয়ালস টু mg হিয়ার, ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন রেস্টিং ফোর্স হবে। এন্ড এই ডিসপ্লেসমেন্টের এগেইনস্টে দেখো, এই ডিসপ্লেসমেন্ট mg এর এফটা কি? ডিসপ্লেসমেন্টের এগেইনস্টে রয়েছে, তাই তো? f is against the displacement, এই কারণে এটা নেগেটিভ নিয়েছি। বেসিক্যালি এখানে নেগেটিভ নেওয়া উচিত হয়নি, নেগেটিভ নেওয়াটা এখানে দরকার ছিল, তাই তো? ফার্স্ট লাইনে দেখে সেকেন্ড লাইনে নেগেটিভ নিতে পারতাম। কেন? why this f is against y, বুঝতে পারলাম? তাই তো, ডিসপ্লেসমেন্ট উল্টো দিকে। আরে এটা যদি ইকুইলিব্রিয়াম আর মিন পজিশন নাও, তাহলে ওয়াইটা কোন দিকে আছে? যেদিকে আছে তার উল্টো দিকে আছে কি আমার? হ্যাঁ, হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। भूल जा कोई बात नहीं, स्टोरी माइंड नहीं करेगा। देखिए ना सर तो कैसे हरकत कर रहा है, घुस जा। स्नूपी वेलकम कर रहे थे। खानदान में अरे लेकिन वो अलाउड नहीं है। ओए ए बाथरूम खुल गया है, चलो अरे साइकिल छोड़ देगा दूर। चॉकलेट আচ্ছা আমি যেটা বলছি এটা কিন্তু আমি আগের দিনও বললাম যে এটা পড়বে শুধুমাত্র মানে ইয়ে থেকেই পড়বে, সেন্টার থেকে পড়বে, বাট যে টপিকগুলো আমি কভার করি সেটাই পড়বে। এক্সট্রা প্রচুর কিছু আছে এখন কভার করার দরকার নেই, ঠিক আছে? এখন এখন ওটা দরকার হবে না। दस बंद कर भाई। আসুক আরেকজন আসুক। उसका हो क्या भेजिए रख लुड़े नहीं कपड़ा खाओ खाओ किया खाओ চিনি চিনতে চিনতে লো চিনি ওকে क्या सर को शर्म नहीं आएगा ना तो मैं था साइड दूर दिए साइड दूर প্যারাটা নিচ্ছি তাহলে। তো রেখা খেলে নি ए বন্ধ কর বন্ধ কর और ना भाई প্যারাটা বেশ ভালো করে দিলাম। এখানকার পেয়ারা নয়, हां এখানকার পেয়ারা নয়, এটা তো ডেটে ঠিক হলো এই লোকালের পেয়ারা নয়, এটা বাইরে থেকে এনেছে। বাইরে থেকে না এটা এখানকার নয়, আমি এখানকার না বলতে আমি বললাম যে অরিজিনটা এখানকার নয়, মেবি গুজরাট টুজরাট থেকে এসেছে। आपको प्यारा खा के समझ में आता है लोकेशन আরে ये वाला प्यारा पिंक होता है कभी कभी देखो এটা সাদা কয়েকদিন পিঙ্ক হয় खा के देखो ना। हाँ? ভালো বেদানা আছে, ওঠা अबे कामड़े में ना বেদানা খাও না।
থ্যাংক ইউ। সো ওমেগা ইকুয়ালস টু হোয়াট? আচ্ছা, বেসিক্যালি এমটাকে আমরা এই ফর্মে লিখে নিয়েছি, তাই তো? मारपीट मत करो। सो देखो m इक्वल्स टू, हाँ, तो ये है तुम्हारा मास, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू अगेन व्हाट, ये फोर्स कांस्टेंट लिख सकते हैं बेटा, y के साथ जो रहेगा उसको क्या लिखते हैं, फोर्स कांस्टेंट। तो ये है तुम्हारा k, व्हाट इज k इक्वल्स टू 2a और mg भी कह सकते हो, स्मॉल m इंटू g, राइट। अब ओमेगा का वैल्यू क्या है, 2 पाई रूट ऑफ, सॉरी, ओमेगा इज रूट ऑफ k बाई m, m क्या होगा, ভালো করে মাথায় রাখবে এই জিনিসটা, বারবার বলছি, কেন এই 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 প্রবলেমটা কেন দিয়েছি, এই যে আমরা এতক্ষণ ধরে এম এম বলছিলাম, এই তো, তখন থেকে এম বলছিলাম, এই এমটা বেসিক্যালি কার এম, টোটাল মাস, ভালো করে মাথায় রাখবে, এটা কিন্তু টোটাল মাস, আর যে মাসটা সিম্পল হারমোনিক মোশন এক্সিকিউট করছে, টোটাল মাস মিন্স দ্য মাস হুইচ ইজ এক্সিকিউটিং সিম্পল হারমোনিক মোশন, তাই তো। এখানে তুমি বলতে বোঝাতে স্যার এখানে এম না নিয়ে স্মল এম নিলাম না কেন, বিকজ সরি, এই যে ফোর্সটা টোটাল মাসকে সিম্পল হারমোনিক মোশনে এক্সিকিউট করাচ্ছে, এইটুকুনি মাসকে নয়, এইটুকুনি কালামের সিম্পল হারমোনিক মোশন হচ্ছে না, কার হচ্ছে, টোটাল फ्लूइड सिंपल हार्मोनिक मोशन होचे, दैट मींस टोटल मास इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होगा बेटा, एक बार इतना उठेगा, नेक्स्ट टाइम क्या उठेगा, इस कॉलम में आएगा, इस कॉलम एम्प्टी हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कॉलम एम्प्टी होगा, नेक्स्ट ये कॉलम फुल होगा, ये एम्प्टी होगा, दैट मींस टोटल मास इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। गलती तुम लोगों को यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी मास डाल दोगे स्मॉल एम, बस यहाँ पे करके आ जाओगे, ये टोटल मास आया बात समझ में। तो टोटल मास का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, ये तुम्हारा टोटल मास, दिस इज टोटल मास 2g बाई, सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू L बाई 2g। अरे नहीं भाई, गलती किया, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कैसे 2g बाई रो, कैसे रो तो कैंसिल हो जाएगा ना, ঠিক আছে, এটা L হবে, সো L বাই 2g, ওকে। সো দিস ইজ টাইম পিরিয়ড অলসো, সিমিলার থিং, এটা তোমরা করনি, আমরা ছোটবেলায় করতাম, কোন একটা লম্বা কিছু থাকলে, ফর এক্সাম্পল ওই তোমরা ইয়ে শুনেছো, ওই যে কটন হয় না, ইয়ে পাট বলি আমরা, ওটাকে কি বলে, জুট, জুটের যে इयेটা लाठी, जो 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 पेड़ में होता है ना, वो क्या होता है, व्हाइट कलर का देखने के लिए, जूट जूट का जो मैम होता है, मतलब ट्री होता है, जूट का ट्री देखा है क्या?